اس دنیا میں انسان نے بہت سی تخلیقات کی ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک آئیڈیا تھا، ہمارے اپنے ہی ذہنوں میں ایک آئیڈیا تھا، یعنی کہ ہمارے ذہن کا ایک حصہ تھا۔ ہم اپنے آس پاس انسان کی بنائی ہوئی کتنی تخلیقات دیکھتے ہیں، سو دیٹ مینس دیٹ دے آل اسٹارٹیڈ ود این آئیڈیا، اور پھر آہستہ آہستہ دے ور مینیفیسٹڈ ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ۔ اس میں بہت سی ونڈرفل تخلیقات بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو بہت آسان بنا دیا، اور بہت سی ڈیزاسٹرس تخلیقات بھی ہیں۔ بٹ ان دس ویڈیو ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح سے مینیفیسٹ کر کے اپنے آس پاس کی دنیا کو آئیدر اچھا، پلیزنٹ، بلسفل بنا سکتے ہیں یا ڈیزاسٹرس بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک دن ایک آدمی سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور چلتے 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 وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دس ساؤنڈز لٹل ویئرڈ، بٹ چلو ایز اے اسٹوری ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں۔ اب اس کو نہیں پتا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، لیکن وہ چلتا جاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے اب ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ریسٹ کرنا ہے، تو اس کو بالکل اپنے سامنے ایک بہت ہی گھنا سا درخت جس کی بہت گھنی چھاؤں ہوتی ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو گھاس ہوتی ہے وہ بہت ہی نرم و نائم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ اس درخت کی چھاؤں کے نیچے جا کے ریسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، آرام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کاش اس کو کھانا مل جائے، اور آؤٹ آف نو ویئر ایک دم اس کے ارد گرد بہت سا کھانا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب بھوکا آدمی ہے، وہ یہ تو نہیں سوچے گا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ بھوکا پیٹ کو تو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ تو کھانا کھاتا ہے، تو اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس لگی، اس کو کچھ پینے کا دل کیا، تو اس نے خواہش کی کہ مجھے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو اس کے سامنے بہت سی مشروبات اکٹھی ہو گئی، اور اس نے پینا شروع کر دی۔ جیسے بھوکا انسان کھانا کھانے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، ویسے پیاسا انسان بھی پینے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، تو اس نے پینی شروع کر دی۔ Now with a little bit of alcohol in his body, he started thinking about different things. اس نے سوچا کہ میں نے چھاؤں مانگی، مجھے چھاؤں مل گئی، میں نے کھانا مانگا، مجھے کھانا مل گیا، میں نے مشروبات مانگے، مجھے مشروبات مل گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جن ہے۔ اب جس ٹائم پہ وہ یہ سوچنا شروع ہوا، تو ایک دم آؤٹ آف نو ویئر اس کے سامنے جن آ گئے بہت سے۔ وہ ڈر گیا، اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جن مجھے ٹارچر کریں گے، اور جنہوں نے اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جن مجھے مار دیں گے، then eventually he died. So in a nutshell, it's all about what's in our mind. Basically what he was, as I've discussed that he was in heaven, تو وہ ایک wishing tree کے نیچے تھا. That tree with a گھنی چھاؤں and lush grass, that was a wishing tree. اور وہ wishing tree کے نیچے ہونے کی وجہ سے جو وہ سوچتا تھا وہ اس کی پوری ہو جاتی تھی بات۔ اس نے پازیٹیو سوچا، اس نے چھاؤں کا سوچا، اس نے کھانے کا سوچا، اس نے پینے کا سوچا، وہ سب چیزیں اس کے سامنے آ گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے مائنڈ کے اندر انٹاکسیکیشن آنا شروع ہوئی، اس نے نیگیٹو سوچنا شروع کیا، تو اس کے ارد گرد نیگیٹو آنا شروع ہو گیا، اور نیگیٹو آنے کی وجہ سے ایونچولی اس کی جان چلی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں۔ Like there is this theory that man emerged from a monkey. ٹھیک ہے، منکی کیا ہے؟ منکی کو کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ ایک تو اس کی اب نارمل قسم کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کبھی وہ چھلانگیں مار رہا ہے، کبھی وہ الٹا ہو رہا ہے، کبھی وہ سیدھا ہو رہا ہے، اینڈ دین اٹس ابیلٹی ٹو میمک ادرس، نقل اتارنا دوسروں کی۔ ٹھیک ہے، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ ہم لوگوں کا اپنا ذہن ہے کہ ہم لوگوں نے منکی کی طرف جانا ہے یا ہم لوگوں نے انسان بننا ہے۔ ہم لوگوں کو وشنگ ٹری نہیں ملے گا، شاید آج کل فارسٹ میں جا کے ہم لوگوں کو
कोई दरख्त भी नज़र ना आए, बट वी एज आवर सेल्व्स, आवर माइंड एक्ट एज अ विशिंग ट्री। तो वो हम लोगों के ऊपर ही है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने माइंड को किस तरीके से चैनल करते हैं टुवर्ड्स दोज थॉट्स which eventually results in creating the world around us as well. अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, प्रोडक्टिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, ब्लिसफुल सोचेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो भी पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, खूबसूरत ही होगी। बट अगर हम अपने थॉट्स के अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लाना शुरू कर देंगे हमेशा, तो हमारे आसपास की दुनिया भी डिस्ट्रक्टिव ही होगी, प्लेजेंट नहीं होगी वो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ आवर माइंड manifestation helps us make decisions. Let's suppose आप घर बनाना चाहते हैं और उस घर की कॉस्ट 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए है, लेकिन आपकी जेब में टोटल 50 रुपए हैं। अब ऑटोमेटिकली आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो वो नामुमकिन ही होगा, वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने 4 फंडामेंटल्स को, आपके फिजिकल बीइंग को, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे चैनल कर देंगे और अपने परवरदिगार अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होंगे और उनसे मांगेंगे उस पर्टिकुलर माइंडसेट के मुताबिक कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू कैपेबल ऑफ, तो वो चीज़ पूरी होने में आपको वक्त नहीं मिलेगा, आपको वक्त नहीं लगेगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें जिस टाइम होती हैं तो आप उस उम्मीद से, उस यकीन से चीज़ को मांगते हैं जिससे कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो कि ये चीज़ पूरी होनी ही है, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है विद इन नो टाइम। ना तो वो घर बन जाएगा, बल्कि आप उस घर में रहना भी शुरू हो जाएंगे और आपका माइंड इस कदर हैरान होगा उस पॉसिबिलिटी के ऊपर कि ये वसीले कहाँ से बने, ये रिसोर्सेज कहाँ से मेरे पास आए। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू चैनल द पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड एंड ऑर्गेनाइज देम इन सच अ वे कि वो सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव वेल बीइंग की तरफ जाना शुरू हो जाए। सिमिलरली हमारे 4 फंडामेंटल्स जिसमें कि हमारी फिजिकल बीइंग है, वो कहते हैं ना कि किसी का ऑरा ही अच्छा नहीं है। वो ऑरा इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हॉल बनाया हुआ होता है कि ही इज़ ऑलवेज और शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, आपकी फिजिकल बीइंग, आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस, आपसे जो एनर्जी आ रही है, वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ चैनल होंगे तो इट्स ऑल इन योर कंट्रोल कि आप क्या कर सकते हैं। आपने घर बनाने की सोची, आपने अल्लाह ताला से उसके सामने सजदा किया, आपने अल्लाह ताला से मांगा, अब अल्लाह ताला ने ऊपर आके आपके लिए घर नहीं बनाना, बट वो सारी की सारी एनर्जीज इस तरीके से अलाइन होंगी आपके इर्द गिर्द कि आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो के वो चीज़ें बनाएंगे, उनके रिसोर्सेज बनाएंगे, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एंडिंग अप गेटिंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ। एंड सिमिलरली फिर गाड़ी, फिर हैप्पीनेस, फिर मनी एंड एवरीथिंग अराउंड यू एज वेल। So the byproduct of our mind is whatever is happening around us. इंसान खुश क्यों नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके जहन के मुताबिक नहीं हो रही, और खुश क्यों होता है कि जब उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होना शुरू हो गई हैं। तो आपकी मर्ज़ी क्या है? बेसिकली यू हैव टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम whatever is happening around you। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है ना कि इस दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब के ऊपर खुश हो। दैट सेटिस्फैक्शन, दैट रिलायबिलिटी, दैट सबमिशन कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है,
وہ 90% جو ہم لوگ اچیو کرتے ہیں اور جو 10% ہم لوگ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم اپنی ساری کی ساری انرجی اس ان اچیویبل تھنگس کے اوپر لگا کے تو اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اگنورنگ دا فیکٹ کہ وی آلموسٹ اچیو 90% which led to the happiness, which led to our successes. So instead of celebrating the disasters in our minds or around us, let's celebrate what we achieved. کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے.